Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurado el progreso. Número 1, Jan Dalipe, kita ay vota. Número 1, Jan Dalipe. Número 1, Jan Dalipe, kita ay vota. Número 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Malasakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Malasakit at Bayanihan, number 140 sa balota. This political ad is paid for and by Malasakit at Bayan Foundation Incorporated, Unit 108, Lanco Corporate Center, Parks Business Park, JP Lor Avenue, Barangay 19B, Davao City. Si VP Inday, Sara Duterte, nagsalita na. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban nato sa Senado. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Atong iboto, si Camille Villar. Camille Villar, para Senador, number 66 sa balota. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Boses party list, boses ni Duterte sa Kongresyo. Boses party list, numero 80 sa balota. This ad is paid for by friends of Bose's Party List. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Chel Diokno po, first nominee ng Akbayan Party List. Iboto, number 51 sa balota. This political advertisement is paid for and by Akbayan Party List, Sikatuna, Quezon City, Philippines. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun nato ang Chocolate Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanak na akong mata. Ayaw kagul, Nay. Nakita na ko ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahanap, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na, makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas taga ng lutein, mas epektibo, mas klaro. Halagang alala ang Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.